بحوحاتن بيرو قدات دكانسيون تقراي كسعب سلماو سلفي زلق تقام وزتانا قد بمسارة حد شنستاشتك اللحويت ببيرو فتحي كل التقراي تعقيد الله عزازتي سراويت أمريكان إتشيبيان بقداي كيح بحر تسمع معمالو عب لعل سراويت تقراي متقعت درون كم استفت متفلتهم حبراتي مرات عرب ميراج كلتا شحز عينة نفر توقن إتشيبيا كتوفيا تبايل الله لعلو توكلتي منقس أمريكان تكال ترادو كاتوليكنا بتقراي عبز تكبرهتو حاجز عدوتي سالت الله سلام بيتعنا بالله بيتسب كل ميديان الساعات زحزنا محبريتاتات بغند نتبتات فلمنام نسنا مكتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا لعلوتو كلت منقس أمريكان تكال ترادو كاتوليكنا بتقراب تقبر هتو تحاجز عدوتي سالت اللهم كاب منقس أمريكان تكال ترادو لمعات كاتوليكن استوتاتو لعلوت حلفتن كيلاتاتنا بتقراي بمحبرة وردية تقراي مارت أبز سالت عدلاتو تحاجز مقبي تعزبتي قبر اللهم بدكتور كارلوس وانجو أب أمريكا حلافي بيت صحفة سباو حاجز مرح إزل أخ تمال عسرت تشعة ترخلتشن عسر شوم من ترعم تمرتها بكتما وقرن حبزيون أقبابن سرعات كت تعدل حتو حاجز تعذب خوينو مسه تتقمت دما ميت غيريم تساتفتي زوهاب زل حاجز كساب حز بهيوت كتون حلو على قد زبركته خوينو كوين غنا اب متن عينتن زوهاب هتو رديت ممحاشه كغبر لهم نتو ماغاش حساب غريبه مالهم صقم تمزابل تعلبات دركبنا مربتنا انتن ملس يمو نمربتنا كنملس حاجزنا كبل دما تمحطينام نتو معدوتنياتات حصير مبره زهاب وانا دايركتور مارتا يتتخلو ينسفا منقسن حزبنا امريكا بفلاي تمزابل حزبنا بهيوت كقتل تقبر وزلهم سراح متكاتا زيبو ليمو نزيد مالو على مسجانا جبا دحر مفال مارتون زمت حجز بوانو نابت تقمتي كتبتي حيلهم متعودت نزقتلو كلتا معلت دما اب ماخل زوبا كقتل كبل كاب متحابر ركب حزبي تتكال زترخب حبريتا ملاخيتولام بتوساخي حضرت مغبيا بمعقو تمزاول تتقراب زخف درجه بتحل كبل امريكا وتكال ترادو ميديكال تيمس انترناشنال قليتهم عصبات تمزاولتي نمقلال هتو حجز هيوتا دحن كم زتقلبون اتتكال حبير الله أمريكا وتكال ترادو ميديكال تيمس انترناشنال محلخاتات انتلوون زحلفسو منا بماخل تمزابلتي حصاص نذركب وغناتو تصحاجز سنه مازاو مغبتات كم زهاب يحبر يخنبر ابت ماخل معقو تمزابلتي بفلا هيوت حصانات طلوساتن حراساتن اب تحساسابي بركي كم زبصحا غليصولام اب نفس صورات نزطبوا دقارسيو حضرت مغبي اب زتحساسب درجاتات يبصحلو اب حصانات استخايدو مرمراتات مغاغبا كم زملختو متن حضور حضرت مغبي لعلتي هصوص زبحال درجاتات كم زوسخنا بصبصابو اكاتيتولام اب كبير عصبان دركب وغنات طميتو كم سرح زحبرت تكال حصانات بسنكي طميت عددا صنع حمامن موتن يساطحو كم زلو ملخيتهم بسنك غدب عالم لخاوي سبا حجزات ابتخابي كبير صقم تفطيرو لزبل ميديكال تيمس انترناشنال سرحنياتات عنات خاب ون بسنكي عناو كينات زلو يبلومن مهياون اي تخفلومن كم صعبين دمان بعلتمون اب حدغالو كبل غليصم هيوت صانات طنوساتنات بوتن معقاب وهبت حيل مغبتات مهابه قداس بمخانو نلغستا اكلات نوع كم حصاص زبولو كابتات كيرسعن حجز كبل صاوعي تقريبا الله تمساقيل زل هيوت تمزابلتو غنات زاقي دفتح زي ترخبو محزن كستت كوينو يقصل الله اب لعل سراو تግራይ متقعت درون كم استفصمه تفليطم بسون 26 ጥር 2026 فوليشوم ማይዳጉሻ ተባሂላ በጽዋዕ አካባቢ ግንባር ጸለምቲ ካብ 41 ምዕራብ ግንባር ኮር 113 ዝተውጫጩ አባላት ደደቢት ክፍለ ሰራዊት ምዃኖም ዝተነገረሎም አጥቋት ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ አብ መንጎ ኃይልታት ትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያን ግጭት ከም ዝተፈጠረ ንሓፂሯን ዘለቀ ምልዋጥ ተውሲ መንባሩን ተገልጸላ በመሰረት ሓበሬታ እተስተወልዓ ግጭት ምዕራብ ትግራይ ንምእታው استفصم متقعت مخانس تغلص خوينو سراويت مكلخال ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ተናይት ኻቢ በምዋሃድ ድሕሪ ዝወሰዱ ግብረ መልስ ግን እቲ ተኽሲ ክቐጽል ከም ዘይካልን እቲ ቦገን ትግራይ ዝመጽ ሓይል ግን ከም ዝተበታተነን እዩ ዝንገር ኣብቲ ዝተኻይደ ናይ ሓደ መዓልቲ ምልዋት ተኽሲ ኣዘዝቲ ናብቲ ኻቢ ዝወፈረ ክፍለ ሰራዊት ኢዶም ክቡ ከም ዝተገበረ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ
ኣዛዚ ደደቢት ክፍለ ሰራዊትን ሓላፊ ሎጂስቲክ ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ዝርከብዎም ምሩኻትን ኢዶም መሃቦም ይወስኹ ዘረድም ካብዚ ተወሳኺ ኣብቲ ግንባር ዝነበረ ብርከት ዝበለ ናይ ውግእ ጽዋርን ንብረትን እውን ኣብ ታሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ኢትዮጵያ ምእታው ዝተገለጸ ኮይኑ 3 ከቢድ ብረት ዶሽቃ 3 ማእኸላይ ብረት ብሬን 20 ክላሽንኮቭ ጠበንጃን ብርከት ዝበሉ ናይ ሞርታር ተተኮስን ጥያይትን እውን ኣብ ታሕቲ ቁፅጥር ምእታዎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳር ኣሎ ድዩ የለን ግን ዛጊድ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይተረኸበን ትማሊ ድሕረቲስ ዝነበረ ግጭት ኣብ ላዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመን ዝበፅሐ ክሳራ ዝምልከት ከም ዘይተነፀረን ተፈሊጦላ ዘይተመለሰ ግዛትን ዘይተመለሱ ተመዛበልትን ትግራይ ሕዝውን ጠንቂ ግጭት መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ይኸውን ከም ዘሎ ብዙሓት ስጋቶም ይገልጸሎም እዚ ኣብ ጸለምቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ተሰዲዶም ዝርከቡ ተጋሩ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ክምለሱ ተስፋታት ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ምዃኑ መሰንበዲ ምዕባለ ገይርዎላ መንግስቲ ፌደራል ነቶም ዝሕጋውያን ማሕደር ተፍሪሱን ዕጡቓቶም ኣብፂኡ ሰብ ዓዲ ዝኾነ ብግዴታ መረበቶም ለቂቖም ናብ ውሽጢ ትግራይን ሱዳንን ንኽንበዛበሉን ንኽስደቱን ዝተገብረ ወገናት ናብ መረበቶም ንኽምለሱን ውፁር ዝኾነ ምንቅስቓስ እንትገብር ኣይረአን ዘላ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብ ንቡር ማለት እውን ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ክምለስን ዝኾነ ይኹን ዝህሉ ሕቶ ብመሰረት ሓገ መንግስቲ ክምለስን ዝብል እኳ እንተኾነ መንግስቲ ፌደራል ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብታሕቲ ቁፅጥሩ ክቕፅል እናሰርሐሉ ከም ዝመፀን ሓዚ እውን ዝተቐየረ ነገር ከም ዘየለን ዝንቀፍ ዘላ ቅድሚ ሰሙን ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከምኡውን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ናብቲ ዞባ ተጓዒዞም ምስቶም ዝሕጋውያን ማሕደርትን ወረርትን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ምምላሶም ይዝከር ኣይተ ጌታቸው መንግስቲ ፌደራል ነቶም ዝሕጋውያን ማሕደርቲ ከፍርሶምን ከውጮምን ተመዛበልትን ምምላስን ምንቅስቓስ ከም ዝተወሰነ ገሊጹ እዩ ንሪፖርተር ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ድማ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኣብዛ ዓመት ብመሪሕነት መንግስቲ ፌደራል ከም ዝጅመርን ኣሜሪካ ትኹን ካልኦት ዓለም ለኻውያን ትካላት ድማ ሓገዝ ከም ዝገብራ ገሊጹ እዩ ይኹን እምበር እዞም ክልተ መልእኽትታት ብወገን ሕወሓት ተሪር ተቃውሞ ኣጋጢምዎም እዮም ሕወሓት ተመዛበልቲ ምምላስ ሓላፍነት መንግስቲ ፌደራል ጥራይ ኣይኮነን ኣነ እውን ክህልወሎ ኣለኒ ኢሉ ተሪር ተቃውሞን ክስ ናብ ላዕሊ እቲ ኣሜሪካዊ ኣምባሳደር ምቕራብ ዝዝከር እዩ ኣዛዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተስማዕሚዖም ኩነታት ጸጥታ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ገማግም ቀይሕ ባሕርን ውሕስ ንምግባር ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ንሰርሕ እውን ኣለና ኢሉ ጀነራል ኣሜሪካ ኣንደርሰን ሓላፊ እዛ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ጀነራል ዳቪን ኣንደርሰን ትማላብ ቢሾፍቱ መዛዘሚኡ ዝተኸበረ ክብረ በዓል ዝኽሪ ምስረታ 20 ዓመት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተረኺቦም ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ነዚሉ ዘላ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዘመነ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብ1936 ዓ.ም ፈረንጂ ብሓገዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ተጣይሹ ዝበለት ጀነራል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንምስረታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መሰረት ምኽንያት ኮይኑ ብብርካ ኣፍሪካ ድማ ብሉፅ መንገዲ ኣየር ኮይኑ ንዓመታት ዘሊቑን ቀፂሉን ኣሎን ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ ምክትል ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ትማሊ መዓልቲ ኣብ ቢሾፍቱ ዘስምዖ መደረን ፕሬዚዳንት ትራምፕን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሩቢዮ ወኪሉ ከም ዝመፀ ብምግላጽ ሩቢዮ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ሒዘዮ ዝነበረ መደብ ብምትጓሉ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣብ መዳይ ጸጥታን ድሕንነትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎን ክልታዊ ርክበን ከም ዘጠናኽራን መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ካብ ሕሉፍ ዝሓሸ ርክብን ሓገዝን ኢትዮጵያ ክትግብር ምዃኑ ኣረጋጊጾም ክልቲኦም ላዕለዎት ሰመዛ ኣሜሪካ ብቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ጉጅለታት ግብረ ረዓዲ ማለት እውን ኣልሸባብ ኣይኤስ ህወትን ካልኦትን ንምጥፋእ ኢትዮጵያ ቀንዲ መሓዛ መንግስቲ ኣሜሪካ ምዃና ኣረጋጊጾም ኣሎም ካብዚ ብዘለለ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሃገራዊ ረብሓታትን ንምሕላው ብሓባር ንምስራሕ እየን ተስማዕሚዐን ዘለዋ ሚኒስትር ምክልኻል ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ትማል መዓልቲ ንኣዛዚ ወተሃደራዊ ኣሜሪካ በአፍሪካ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን ኣብ ቤት ጽሕፈታ ተቐቢላ ድሕሪ ምዝራባ ናይ ሓባር መግለጺ ሂባላ ኢንጂነር አይሻ ኣብ ዘዋን ክልቲአን ሃገራት ካብ ቀደም ጸንሐ ርክብ ከም ዘሎን ብምጥቃስ ሓዚ ንዓበይ ዝመጽእ ዘሎ ልዑል ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ርክብ ናብ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ናይ ስራሕ ሽርክና ብምዕባይ ማዕረ ተረባሕነት ክልቲአን ሃገራት ንምርግጋጽ ከም ተስማዕምዓ ተዛሪባ ብተወሳኺ ጉዳያት ሰላም ጸጥታን ብሓባር ንምስራሕ ምርድዳእ ከም ዝተገበረ ብምግላጽ ሃገራዊ ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ንምሕላውን ግብረ ረዓዳውያን ብሓባር ንምውጋዕን ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ገሊጻ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ኣሜሪካ በአፍሪካ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን በወገኑ 9 ዓመት ምስረት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንምኽባር ናብ ኢትዮጵያ ምምጾም ታሪኽ ንምዝካር ናይ መጻኢ ምትሕብባር ንምጥንኻርን ትርጉም ዘለዎ ኣጋጣሚ ምዃኑ ገሊጾም
ኣስዒቡን ዕዶቱ ኣብቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ጽምብል ምርካብ ጥራይ ዘይኮነ ሳብ መንጎ ኢትዮጵያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘሎ ናይ ነዊሕ ግዜ ርክብ ዳግማይ ንምርኣይ ዕድል ከም ዝሃቦ ኣብ መግለጺ ሓቢሮላ ብፍላይ ድማ ሓበራዊ ዞባዊ ናይ ጸጥታ ቡድሆታትን ንምፍታሕ ዕድላት ሽርክና ንምጥቃምን ከምኡን ርክብ ክልተን ሃገራት ዳግማይ ንምጥንኻር ዓብዪ ኣጋጣሚ ከም ዝፈጠረ ምዝራቡ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቶላ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ዑደት ከም ዝተሳተፈ ተገሊጾላ ኣብዚ ኤክስፖ እዚ ሓይሊ ኣየር ሓዊሱ ግሩፕ ኢንዳስትሪ ኢንጂነሪንግ ምክልኻል ፋውንዴሽን ሰራዊት ምክልኻል ዩኒቨርሲቲ ምክልኻልን ካልኦት ሃገራዊ ትካላትን ፍርያቶም ንምርኢት ከም ዘቕረቡ ተገሊጾም ኣብቲ ኤክስፖ ዝቐረቡ ናይ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ናይ ነዊሕ ዘመን ዓወት ኢትዮጵያ ዘርኢ ምዃኖም ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻል ኣመላኺቶላ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ገለ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ሚራጅ 2000 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ንኢትዮጵያ ክትወፍያ ተባሂሎም ኣብ ዓንኬላት ምክልኻልን ዞባዊ ጸጥታን ዘትኮሩ ጸብጻባት ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ 20 ዝኾና ሚራጅ 2000 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ንኢትዮጵያ ክትህብ ትዳሉ ከም ዘላ ሓቢሮም ክሳብ ሕዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ዋላ ኢሚራት ዓረብ ወጋዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይተዋሃበ እዚ ጉዳይ ኣቓልቦ ገለ ጸብጻባት ተስሒብ ይርከብ ሚራጅ 2000 ልዕሊ ድምፂ ፍጥነት ዘለዎን ኮይነን ብዝተራቐቐ መንገዲ ከጥቅዓ ዝኽእላ ኣዝየን ምዕቡላት ሚሳኤላት ከዓጥቃ ዝኽእላን እየን እቶም ጸብጻባት እዘን ነፈርቲ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እንተተጸምቢረን ነቲ ሓይሊ ኣየር ተወሳኺ ሓይሊ ዝኾና ምዃነን እዮም ዝገልጾም ኢትዮጵያ ብበዝሒ ኣብ ዘመነ ሶቪየት ዝነበረ ኣረግቶት ነፈርቲ ክትጥቀም ጸኒሓ እዘን ስራሓት ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ፈረንሳይ ዝኾና ሚራጅ 2000 ንሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዓላማ ብንጹር ኣብ ምውቃዕ ክጠቕሞ ይኽእላ እየን ይብል እቲ ጸብጻብ ዞባዊ ጽልዋን ጥቕምን 20 ሚራጅ 2000 ኢትዮጵያ ክላ ኣየራ ብዝቐልጠፈ ክትቋጻጸር የኽእላ ኣብ መሬት ዕላማታት ብትኽክል ክትወቅዕ የኽእላ ኣብ ከም ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ቀይሕ ባሕርን ዝኣመሰሉ ከባቢታት ተጻብኦታት ንመዐገቲ ክጠቕማ ይኽእላ ተባሂሉ ኣላ ብሕወሓትን ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክሳብ ሰላማዊ ሰልፊ ዘለቐ ተቃውሞ ዘተኣናገደ ብመሰረት ሓዱሽ ዝተጣየሸ ትካል ሕውየት ብቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ተኣጊደላ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቢሮ ፍትሒ ዳይሬክቶሬት ምርግጋፅን ምዝገባን ሰነዳት ናብ ሕውየት ቦርድ ዝመርሖ ትካል ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ እቲ ትካል ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተኣገደ ኣፍሊጦላ ሕውየት ቦርድ ዝመርሖ ትካል ኣብ ስራሕቲ ግብረ ሰናይ ክነጥፍ ኣብ ቢሮ ፍትሒ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተመዝጊቡ ከም ዝተጣየሸ ዝፍለጥ ዝበለ ደብዳቤ ቢሮ ፍትሒ ዳይሬክቶሬት ምርግጋፅን ምዝገባን ሰነዳት ካብ ዝተፈላለዩ ተሓለቕትን ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ቢሮ ፍትሒ ብዝሃብዎ ጥቆማን ከምኡውን ኮሚሽን ፖሊስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትካልኩም ብገበን ተጻርዩ ናብ ቢሮ ፍትሒ ኣብ ዝሓለፈ ምርመራ መዝገብ ትካልኩም ካብ ዝተጣየሸሉ ዕላማን ልእኹን ወጻኢ ቀዳማይ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ናይ ጽንተት ኩናት ፆታዊ ጥቕዓት ዝተፈጸመለን ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከባ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሕክምና ግልጋሎት ክረኽባ ክገብር ናይ ስነ ኣእምሮ ሕውየት ስልጠና ክህበን ከምኡውን እግሪ ክተኽላ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክገብረለን እየም ኢላ መታለሊ ተስፋ ቃል ብምእታውን ንሞራል ተሓገዝቲ ተጻባይ ዝኾነ ቀረጻ ምስሊ ቪድዮ ምስ ተኻየደ ቃል ዝተኣተወን ገንዘብ ንተሓገዝቲ ዘይመሃብ ወይ ብኽፋል ምቕናስ ካልኣይ ኣብ ሕውየት ቦርድ ዝመርሖ ትካል ቁጻር ሰራሕተኛ ዘይኮነትን ኣብ ናይዚ ትካል ስራሕቲ ግልጋሎት ዘይትህብን ውልቀ ሰብ ሓፍቲ ስራሕ መካየዲት ወይዘሮ መሰረት ሓዱሽ ዝኾነት ወርሓዊ ማህያ ብር 6,500 ቋም ደሞዝ ክትክፈል ብምግባር ኣብ ተግባር ጋዕዝና ምስታፍ ሳልሳይ ፆታዊ ጥቕዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ንክልተ ሶምን ፀንሕ ስልጠና ዝተዋሃበን እናሃለወ 3 ወርሒ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ሰልጠና ሰርቲፊኬት ክወሃባ ብምግባር እግሪ መትከልን ሕድሕድ ግዳያት ብር 150,000 ዘይተዋሃበን እናሃለወ ከም ዝተዋሃበን ብምግላጽ ናይ ንግዲ መሳርሒ ናይ 2 ዓመት ናይ ገዛ ክራይ ዘይተኸፈለን እናሃለወ ከም ዝተኸፈለን ብምግላጽን እዘን ደቂ ኣንስትዮ ዘይተገበረለን ከም ዝተገበረለን ክዛረባ ድፊት ምግባር ራብዓይ ካብ ናይ ዝትካል ሰራሕተኛታት ዝተቆረፀ ናይ ግብርን ጥሮታን ገንዘብ ኣብ መንግስታዊ ኣታዊ ክኸውን እናተገበም ንግሊ ረብሓ ክውዕል ብምግባር እዚ ትካል ዝተዋሃቡ ስራሕ ፍቃድ ከይተሓደሰ ናይ ህልውና ፀብጻብን ሒሳብ መግለፅን ናብ ቢሮ ፍትሒ ከየቕረበ ስራሕ ብምስርሖም ዝብሉ ተግባራት ከም ዝተሳተፈ ስለ ዘረጋገፅና ቢሮ ፍትሒ ብመሰረት ናይ ትግራይ ምዝገባን ማሕደራን ማሕበራትን ትካላት ግብረ ሰናይን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንምውሳን ዝወፅእ ኣዋጅ ቁፅሪ
327 إزبار 2011 عنكز 72 إزبار 4 استوهاب السلطان كابزي دبداب صحفنا لكم على الجنبير بشمز تكال زخون حقا وتكبار كي تفتمو كم تاقدكم نفلت كبلا ملاخيت الله اتتكال مس بيرو قدات دكارسو تقراين حواحاتن بزفاتورو زي مسمع مع تكال حويت كقد زيتو سلماو سلفن كالو تغطاتن كبات حمت نوحو يفلتشم بقونة تحازا سدتنياتات قبننيا خوينو ترخب إيرتراو السقاقار سبات 20 عامت مع 15 فرد مع خناز زينا نيزرلاند ويد ما هولاند حبيران الله اتواليد تبايل زفلة تولد قويتو مرحتنا حد قبل على سدتنياتات بزح قفعتات زفت معسلة السقاقار تموخان يوم أخبرت حق تهاجر زقلتم مزيكازي نقل كابتم قديات 3 شحيرو كخفل توسين الله زي تخصاص انتحابرتون قبل علتهم سدتنياتات زفت موفول اتشكان قونتن كبري زقهسة تحازا أبي قمت بمتاونة بين كم زوسنا بيت فردي قلت كبل داتش نيوز استبهال مع خنزينات تبتي والله اتودر بعن كلتن عمل تابع 10 كلتن كابي تشيبيان اب هولاند كم استسقا قري ذكر بيت فردي تشيبيا بتمساسال قبنات 10 شمنت عمت ماسر تكمون كلتا 100 شحبر كخفل فريد ومنباري فلتيم تولد كابي كلتشن 14 كساب كلتشن 10 شمنت ناب زنبر اوانيو نايتي نمبزحاتهم إيرتران كاب استفلالي هاقرات ناب ليبيا كابوخا ناب أوروبا زسقا قرقوجلك اند مرحنيرو እቶም ስደተኛታት ሊብያ ምስ በጽሑ ኣብ መዳጎናቶም እናተቐጥቀጡ እናተሳቀዩን ናብ ስድሮም ከም ዝድውሉ ብምግባር ዝሓተትዎ መጠን ገንዘብ ክኸፍሉ የገድድዎም ነይሮም እቲ ምስቃይ ሜላታት ምውቃዕ ምቅጻል ዝመኸኸ ጎማ ብሕቁዮ ምንጥብጣብ ብተሪር ገመድ ተኣሲሮም ኣብ ገረብ ምንጥልጣል ኤሌክትሪክ መሓዝ ኣብ ሓደ ገዛ ሸሓት ብሓባር ኣሲርካ ውሕድ ምግቢ ብምሃብ ከም ዝጠሚ ምግባርን ዘጠቓለለ እዮም ካብቶም ነቲ ገንዘብ ዝኸፈሉ ቤተሰብን ኣዝማድን ኣብ ኔዘርላንድስ ብምንባሮም እዩ ኣብቲ ሃገር فرد أخبرت حق هولاند طلب غريبة تنويح وسد مرمرا جبن بدقف انتربول يوروبول كمون عالم لخو جبناو بيت فردي استخايدة بتمساسالا بزحلفة حساس إسرع حمشان كيدان زي كارياس هابتو ماريا مستبها لكالي بمسجي قادك سبات زخصاص إيرتراوي كاب حبرات مرات عربنا بالنيزرلاند استسقا جيرنيريوم تودر عن حدن عمل تابع إسرع حدنا بيتشيبيا كاب بيت فردي كاب زهد متحزب درجة عالم شمو عاب زرزر تدليت سبات سفيرو زنبريم اتمس تولدر كب كم دنبرو بأخبر تحقي زقلت كيدانون مسجي قار سبات شويا زمتا قونت تتاو عمت ندركبوم كستات تمسريتو والله أخبرت حق تهاجر قد محزاب ذهب ومجلتي زوم كلتو إيرترويان سجاجرتي بحبار كوينوم بمسرح بغندو كاب إيرترويان سدتنياتات بمزماتا زي بزحسل اليوم خعبيتهم إذهاب على سدتنياتات زفت أمزنا برجع في تتاو عمت مسقاينا بليبيا يتفتمهم اتسلدي كا اتوم أبزي أم نيزرلاند زنبرو السدرا قداتيوم زخفلو ونيرم يبلو كاب كلتشن 10 شدشن كساب كلتشن 20 حدنا بدنا ورقوان لعلميت شح إيرترويان بليبيا بيلوم ناب أوروبا كمزاتو بمقلات زوم سبات بدمر على $1 بليون جنزب كم زخفولا بزي قداي متنعات زكايد وجلتات يحبرهم وليدنا كيدانن أبتابي ليبيا زنبرلوان بزي كان إيرترويان يتشبيانن تشغارو حاويسو صداناويانن يساقاقرو كم دنبر يزيقلات سودان كابي تشيبياس تبقى متقعت خمزم كانت أفليت الله بلتقنا نتواقعت حيلتا تاريسي في حيلي سم بسلطن بوتان لجستيكم بمغرب غطاي ساتفولو كتب الكسيسة ببينشام قولس تبقى متقعت هابدو بالسودان تشيبيات فتيم الله أبي سودان كلل بولوناي الكابي السليك زنبرا قتن بعود سراو سودان كم استزازمت أبصاب عالم لخميديا ميديل إيست أي حبير الله سودان قدمي لكابي تشيبياس تبقى سوترقاقا متقعتات كمزم كانت أفليت بتوسخ سراو سودان أبي كتما ديلينج زنبرا كبام بفنش حفليت الله أبي دوب كوردفان كاليتا عباي كتما زخونت ديلينج حقوسا تقلت ملاي زقلت أبي ديلينج بأريسيف نخلت عامتات سنحاتوان كبان بعاود كم زفنش حي سراو سودان أفليتهم سراو سودان أبزوجو مقلتي تلات دمسيسو كتماتات حراوتو كبا كم زفنش أفليت الله كتالا بكادا قلوانا كتما كل الدوب كوردفان زلو كبان مخفاتو تحبايتا كم زفتر تنتنتي قلسهم إذا كم زلوخين انتربول أبا عالماو سرحت زي حقام سجار دك سبات على 3700 طرطرات بقيداتهم انتربول انصار زي حقام سجار دك سبات بستخيد عبي هجراو سرحيت علي 3700 طرطرات ابي تحت غيد كم زاتون ابي من العالم على 4400 قدات كم زدحنوا نافلتهم اتي بلي برترا
ሰለስተ ዝፍለጥ ስርሒት ካብ 10 ክሳብ 21 ሓዳር ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ 119 ሃገራት ስታት 14,000 ኣባላት ፖሊስ ዝሳተፍዎ ምንባሩ ኢንተርፖል ብ26 ጥሪ 26 ዘዘርግሖ ፀብጻብ ብምጥቃስ ኣሶሽየትድ ፕረስ ሓቢሩ እዩ። ብመሰረት ፀብጻብ ሰብ መዚ 3744 ጥርጥራት ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ኮይኖም 4414 ሰባት ድማ ካብ መርበባት ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ድሒኖም ኣሎም። ምስ ዘይሕጋዊ መደባት ምልመላ ዝተኣሳሰሩ ስታት 13 ውልቀ ሰባት እውን ተላልዮም ኣሎም። ሰበስልጣን ዝተፈላለዩ ሃገራት ብውሕዱ 721 ምርመራታት ከም ዝኸፈቱ ትትካል ሓቢሩ እዩ። ዋና ቤት ጽሕፈት ኣብ ፈረንሳይ ዝኾነ ኢንተርፖል ምትሕባር ፖሊስ ብምጥንኻር ን196 ሃገራት ህግራዊ ገበናትን ምምካት ይሕግዝ ኣሎ። መርበባት ገበነኛታት ሜላታቶም ይቕይሩ ኣለዉ፣ ሓደሽቲ ገባባት ዲጂታላዊ መድረኻትን ተቓላዕቲ ጉጅለታትን ይጥቀሙ ኣለዉ ዝበለ ዋና ጸሓፊ ኢንተርፖል ቫልደስ ኡርኬዛ ነዞም ገበናዊ ተግባራት ምልላይ ኣኽበርቲ ሕጊ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ከገምቱ ምግባር ንገበናዊ መርበባት ክዘርጉን ግዳያት ብዝበለጸ ክከላኸሉን ዘኽእሎም መስራሕ ምዝርጋሕ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሎም። ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪካ ሰበስልጣን ቤንን ቡርኪና ፋሶ፣ ኣይቨሪኮስ፣ ጋና፣ ሴኔጋልን ሲራሊዮንን ላዕሊ 200 ግዳያት ከም ዘድሓኑን ንሓያሎ ማእኸላት ምልመላን ምዝመዛን ድማ ብተኸታታሊ ብወፍርታት ከም ዘፍረሱን ይግለጽ። ብኻሊእ ሓበሬታ ብሶማልያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ሓላፍ ፋይናንስ ኣልሸባብ ተቐቲሎም። ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ኣብ ከተማ ኩኒዮ ባሮ ሶማልያ ኣብ ላዕሊ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣልሸባብ ከም ዝተቐተለ ትካል ሃገራዊ ስልያን ፀጥታን ሶማልያ ኒሳ ትማል ሶሉስ 27 ጥሪ ገሊጹ ኣላ። እቲ ትካል ነቲ ኣባል ግብረ ሽበራ ዝኾነ ዓብድላ ሓሰን ዓብዲ ኮስቦል ዓብደላሂ ወዳድ ዝፍለጥ ምዃኑ ብምግላጹ ዋና ሓላፊ ፋይናንስ አልሸባብ ምዃኑ ገሊጾም። ኒሳ ዋዳድ ካብ ሶማልያን ሲቪላት ዝወፅእ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ናይ ምክትታልን መምራሕን ሓላፍነት ከም ዝነበረ ሓቢሩ እዮም። እቲ ስርሒት ምስ ሃገራዊ መሻርክቲ ፀጥታ ሶማልያ ብምውሃድ ከም ዝተኻየደ ኒሳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወር ሓምለ ጀሚሩ ሰራዊት ሶማልያ ብደገፍ ተልእኾ ደገፍን ምርግጋን ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣብ ሶማልያን ካልኦት ሃገራዊ መሻርክትን አንጻር አልሸባብ ስርሒታት ተሕይሉ ኣላ። ስልጣን ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ብባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራትን ተወሳኺ ዓመት ተሓዲሱ ክሳዕ 31 ታሕሳስ 2026 ክጸንሕ ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ። ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ምራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ሁኑ።